اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم انشاءاللہ تعالی اذان کے جو کلمات ہیں اس کی جو عربی ہے وہ عربی ہم جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے الفاظ کو بھی سیکھتے ہیں اور احادیث کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اذان 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 اللہ اکبر، سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے نا اللہ، اللہ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کہیں گے بھئی اللہ کا لفظ جو ہے یہ نام کسی سے نہیں نکلا۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات یا اس میں جلالت کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اکبر کو ذرا سیکھیے گا، یہ ایک فارمولہ ہے، تو میں آپ کو چونکہ فارمولے دینا چاہتا ہوں، یہ سمجھیے گا، بڑا آسان ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ایک لڑکی آ گئی ہے، صدر آ گئی ہے، چلو شکر ہے۔ اچھا دیکھیں بھائی، اکبر، اکبر کو سمجھیے گا، یہ اصل میں لفظ ہے افعل، افعل، ٹھیک ہے۔ اب اس وزن پر جو بھی ہوگا نا، اس وزن پر، اس لہر میں، اس بحر میں جو بھی لفظ ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا سب سے، سب سے، یعنی یہ ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے آتا ہے، یہ آتا ہے سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے کسی چیز کی، سب سے بڑا۔ اب یہ دیکھیں نا، اکبر آیا ہوا ہے، اکبر، یہ اکبر لفظ کس سے نکلا ہے؟ کبر سے نکلا ہے، اردو کا لفظ ہے نا کبر، بڑائی کرنا، بڑائی۔ اکبر کا مطلب ہوگا سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے صغر، صغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، صغر، اور اس سے لفظ بنے گا اصغر، اس کا ترجمہ ہوگا سب سے چھوٹا۔ اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا۔ یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا، ایک اس کا یوز ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں سپرلیٹو ڈگری استعمال کرنے کے لیے۔ دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ کمپیریٹیو بیس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر میں کہوں یہ چھوٹا صابن ہے، یہ بڑا صابن ہے، تو میں کہوں گا یہ اس سے بڑا ہے، تو میں کہوں گا ھذا اکبرو، یہ بڑا ہے اس سے، ھذا اصغر، یہ چھوٹا ہے اس سے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کمپیریٹیو کے لیے، مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، مقابلے کے لیے، اور سب سے بڑے کے لیے بھی آتا ہے، یا سب سے چھوٹا، یا سب سے گھٹیا، یا سب سے خوبصورت، تو سپرلیٹو ڈگری بھی استعمال ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو جیسے یہاں پہ لفظ ہے اکبر، اب اکبر کا مطلب ہوگا سب سے بڑا، اکبر کا لفظ نکلا ہے کبر سے نکلا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں نا اشرف، تو یہ شرف سے نکلا ہے، شرف سے۔ شرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا ہے، یا آپ کہیں کہ معزز۔ اب میں کہوں گا اشرف، اس کا ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ عزت والا، سب سے معزز، اشرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہوں افضل، تو یہ فضل سے نکلا ہوا ہے نا، تو ترجمہ ہوگا سب سے زیادہ فضیلت والا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اجمل، آپ نے ابھی تک سنا تھا جمیل، جمیل، تو جمیل کا مطلب تھا خوبصورت، لیکن اجمل کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت۔ ہاں، سب سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اجمل۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہیں کہ کون سی لپسٹک اچھی ہے، یہ والی یا یہ والی، تو میں کہوں گا ھذا اجمل، یہ خوبصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، اجمل۔ اسی طرح اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، جیسے احسن، نام ہوتا ہے نا، نام احسن کہتے ہیں، احسن، احسن نہیں ہوتا، یہ احسن ہے۔ چونکہ دیکھو نا، آپ کو تو پتہ لگ گیا نا کہ اس کا جو وزن ہے وہ کیا ہے؟ افعل، تو الف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اب احسن احسن نہیں کہیں گے، افعل کہیں گے، تو آپ کہیں گے احسن۔ احسن کا مطلب ہے سب سے اچھا، احسن۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک جملہ سکھایا تھا، احسن الناس، احسن الناس یعنی لوگوں میں سب سے اچھے۔ کوئی آپ کو کہے میں مصری ہوں، آپ نے کہنا ہے احسن الناس، سب سے اچھے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا پشاور میں، پشاور سے ہوں، تو آپ نے کہنا ہے احسن الناس، یہ پشاور والے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب سے اچھے لوگ، اس طرح احسن۔ اسی طرح نام ہے احمد، لوگ اس کو احمد بولتے ہیں، احمد نہیں، احمد۔ احمد کا ہے سب سے زیادہ حمد والا،
सबसे ज्यादा हम्द वाला। तो इस तरह आपने बहुत सारे लफ्ज सीखे हुए हैं जो आपके रोजमर्रा जो ना होते हैं। अकरम, इसका तर्जुमा क्या करूं? अकरम का तर्जुमा क्या करूं? सबसे ज्यादा इज्जत वाला। सबसे ज्यादा इज्जत वाला, करम वाला, सबसे ज्यादा करीम। तो ये हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सगीर असगर, सबसे छोटा। अच्छा जी। अशहदो, अशहदो का मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ। अब ये वर्ब है, इसको अकबर के साथ ना मिलाएं क्योंकि वो तो इसम है, नाउन है। और ये अशहदो का मतलब है मैं गवाही देता हूँ। अना अशहदो, अंत तशहदो, हुवा यशहदो, नहनु नशहदो, हिय तशहदो। ठीक है। ये आपने, ये आपको आते हैं ना? जी किसको आता है? किस लड़की को आता है ये? जी सर। किसको आता है? नाजिया बताओ। आते हैं सर। नाजिया बताओ फिर क्या से। अना अशहदु, अंता हाँ तशहदु, हाँ हुवा यशहदु, हाँ नानु नशहदु, हाँ। हिया यशहद। हिया हिया ये आता है सर। हाँ ये क्या? हिया तशहदु। अच्छा ठीक हो गया, शाबाश। अब देखो आपने कहा कि हुआ, लड़कियों जब आप कहो ना कि ज्यादा हो गया सर, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं फिर बस कर दूंगा, ठीक है। आपने कहा हुआ यशहदो, यशहदो वो गवाही देता है, कहा ना आपने? हुआ यशहद। जी कहा ना। इसी तरह जी आपने कहा अंता तशहदो, तुम गवाही देते हो, कहा नाजिया ने? अंता तशहदु। जी सर। जी। हाँ, ये हेरा नहीं है, नाजिया है, ये नहीं घबराती। कहिए हाँ मैंने कहा है। अब देखो फार्मूला सीखो लड़कियों। ये हुआ की जमा क्या है? कोई बता सकता है हुआ की जमा क्या है? हम। वेरी नाइस। हुआ की जमा है हम, वो सब। पहले था हुआ वो एक, और हम वो सब। और अंता की जमा क्या है? अंतुम। वेरी नाइस, अंतुम, तुम सब। अब देखो लड़कियों, इसके सामने क्या आएगा? होम के सामने आएगा, फार्मूला ये है कि वो नून लगा दो जमा के लिए। हम यशहदून, अंतुम तशहदून। देखा आपने? सिर्फ इतना है बस। जो आपने एक सीखा था वो अब जमा हो गया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो। आपने सीखा है हुआ यशहदु, अब हो जाएगा हम यशहदून। और अंता तशहदु, और अंतुम, फॉर्मूला क्या है? तशहदून। तशहदुन। हाँ, बस इतनी सी बात है। बहुत आसान है ना, अंत तशहदुन, बस इतनी सी बात है। ये आपको सारी गर्दान याद हो गई है, अब पूरी गर्दान आपकी मुकम्मल हो गई है। अब आपको सारे बंदे आ गए हैं, 10 बंदे चाहिए थे, वो 10 बंदे आपको आ गए। अच्छा जी। जब भी आएगा मैं आपसे पूछूंगा। ये आपने फार्मूला को लिख लो अपने पास। अशहदो में गवाही देता हूं। इसके बाद कहता है अन। अन का मतलब होता है कह, दैट। दैट क्या? अन के, ला नहीं है, इलाहा कोई माबूद। इलाह का मतलब होता है माबूद, कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूं। इल्ला, इल्ला के मानी होते हैं सिवाय, अलावा, मगर। अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इसकी मैं गवाही देता हूं। अशहदु में शहादत से लफ्ज निकला है, जैसे कहते शहादत। शहादत कौन देगा? गवाही। ये शहीद को शहीद इसीलिए, शहीद अल्लाह का भी नाम है शहीद, याद रखो। और शहीद इंसान का भी नाम हो सकता है कि वो गवाही देता है अल्लाह की रहमत की। ठीक है जी। तो शहादत गवाही देना कि मैंने चांद देखा हुआ है। शाहिद इसी से है, शाहिद गवाही देने वाले को कहते हैं, गवाही देने वाले को शाहिद बोलते हैं। ठीक है। तो हाँ, ये लफ्ज देखे ना, अफआलो। मुझे कौन बताएगा कि वो, अफआलो का मतलब है मैं करता हूं। अब वो करता है हुआ यफआलो,
اور انت تفعلو، اب مجھے بتاؤ وہ سب کرتے ہیں تم سب کرتے ہو. هم يشهدون أنتم تشهدون. وہ تو ہو گیا شہادت والا. افعلو سے بناؤ. افعل. هم هم يفعلون أنتم تفعلون. ویری نائس. شاباش. اسی طرح وہ سب وہ عبادت کرتا ہے وہ سب عبادت کرتے ہیں تم عبادت کرتے ہو تم سب عبادت کرتے ہو. یہ ہے نا آیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے یار میں نے خود سے کرنا ہے. لکھا ہوا ہے. شاباش. کون کرے گا؟ شاباش بتاؤ نا یار. ہوا یا عبدو. ويعبدون ہوا ويعبدون أنتم نہیں. ہوا یا عبدو. ہم ويعبدون هم يعبدون ہم يعبدون یعبدون ہم یعبدون. اور انت تعبدو أنتم أنتم تعبدون. 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 اس طرح یعوذو کا بناؤ کہ وہ پناہ مانگتا ہے وہ سب پناہ مانگتے ہیں. ہاں ورڈ کیا تھا يعبدون؟ یہ ہے نا. يعبدوك. یعبدون. هم يعبدون أنتم تعبدون. وہ تو ہو گیا نا. اب بناؤ اعوذو سے بناؤ. اعوذو سے وہ پناہ مانگتا ہے ہاں وہ سب پناہ مانگتے ہیں. هم يعوذون ہاں هم يعوذون أنتم تعوذون. ویری نائس. انتم تعوذون. شاباش. کیا بات ہے لڑکیوں کیا بات ہے. ان کا مطلب ہے کیا ہے اور یہ قرآن مجید میں 576 بار آیا ہوا ہے. اچھا جی. لا. اب قرآن مجید میں نا نیگیٹو جو رسپانس ہے اس کے لیے آپ نا 4 لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد رہیں گے ذرا لکھ لیں اپنے پاس دیکھیں. لا کا مطلب ہے نہیں. لا تم نے کھانا کھا لیا. لا نہیں. کیا تم ہو ہنا. لا نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ما. ما کا مطلب ہے ما آتا ہے ماضی کے ساتھ جیسے ما ذہبا ما قتلا اس نے قتل نہیں کیا. ما زاغ البصر وما طغى تو یہ ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں نہیں. اچھا لن اور لم یہ دونوں ذرا سیکھو. یہ سیکھنے والی چیز ہے یہ دونوں. ٹھیک ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھو لڑکیوں. ایک ہے یہ دیکھو جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا. یہ دیکھو میں یہاں کھڑا ہوں یہ ہے حال. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھو میرے پاس ایک لفظ ہے جیسے تشہد. تشہدو کا معنی کیا ہوتا ہے تم گواہی دیتے ہو ہے نا. تم گواہی دیتے ہو یہ حال ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کے یہاں پہ حال یہ ماضی ہے لڑکیوں دیکھو ماضی اور یہ میرا مستقبل ہے. ماضی سے حال تک اگر میں کہوں نا کہ میں نے گواہی نہیں دی تو میں لم لگاؤں گا. اور اگر میں کہوں کہ میں گواہی نہیں دوں گا تو میں لن لگاؤں گا یہاں پہ. اس طرح جیسے لم تشہد تم نے گواہی نہیں دی یعنی ابھی تک نہیں دی تم نے. اور میں کہوں گا لن تشہد تم ہرگز گواہی نہیں دو گے. چلو ایک اس کو اصلی کر دیتا ہوں میں. اصلی میں نے نماز نہیں پڑھی یعنی ابھی تک نماز نہیں پڑھی اور میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. تو میں کہوں گا لم اصلی میں نے نماز نہیں پڑھی. لن اصلی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھوں گا. چلو بھائی ایک اور کرتا ہوں میں. کون سا آپ کو آتا ہے. عبادت کا آتا ہے نا تو اعبد کر دو. تو میں کہوں گا لم اعبد میں نے عبادت نہیں کی یعنی ابھی تک نہیں کی. لن اعبد میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا. ایک اور کرتا ہوں میں جو کہ مشہور بھی ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. تو میں کیا کہوں گا. دیکھو آکل. لو بھائی بتاؤ. تو میں نے نہیں کھایا ابھی تک نہیں کھایا کیسے کہوں گا. ہاں بتاؤ. لم أكل لم آکل اور میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. لن
क्या नहीं मिक्स कर सॉरी दिया? सॉरी आकुल मिक्स हो गया लन आकुल हाँ जी, लन आकुल, मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। अच्छा देखो, अजूर, अजूर का मतलब होता है मैंने जियारत की, यानी विजिट किया। अजूर, अजूर हो तजूर हो, जियारत करना। लम अजूर लाहौर, मैंने अभी तक लाहौर नहीं देखा। लन अजूरा लाहौर, मैं हरगिज लाहौर नहीं देखूंगा। उम्मीद है कि आपको चीज की समझ आ गई है। हेरा को समझ आ गई इसकी? जी सर। हाँ वेरी, सिद्रा को तो आती है, मुझे पता है पक्का। नजर को, नजर ने लिखा अपने पास? फिर ये बाद में फिर भी आएगा, फिर भी आएगा। जी, ये जो माँ है इसके 3 मायने लिखे हुए ना, तो ये हाँ थोड़ा 3 सा मायने इनको इनको कंफ्यूज कर देगा, ये जो हमारी बच्चियां हैं ना, इनको कंफ्यूज कर देगा। मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा ना हट गया यहाँ से। इसके 4 मानी में क्या हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। माँ का एक तो ये माना किस होता है नहीं, जैसे मैंने कहा अभी, माँ कतला, उसने कत्ल नहीं किया, माजी में, ठीक है। माँ कतला माजी में ऐसा आता हुआ है, ठीक है। माँ ज़हबा, वो नहीं गया, माँ एक हो गया, ठीक है। फिर दूसरा माना है जी, क्या, आपने सीखा हुआ है कि जैसे मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, मस्मुका। और आखिरी है जो, जैसे आप कहते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो कुछ हमने अता किया है खर्च करते हैं। तो माँ के 3 मानी आते हैं। सिद्रा तो को ये हमें कैसे पता चलता है कि इसमें ये वाले आपको मैंने समझ। आपको ये जुमले से ही पता लग जाता है। जुमले जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे माजी के साथ वर्ब के साथ आ गया, माजी वर्ब है ना, तो माँ कतला, उसने कत्ल नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको नाउन के साथ लाऊंगा, जैसे माँ इस्म का, माँ रब, माँ दीन का, हाँ, और इस तरह के जब इसम आएंगे तो आपको पता लग जाया करेगा। और ये साबिक और लाहिक से पता लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आपको तो पता लग गया चीज़ों का, लेकिन ये है कि ये जो बच्चे हैं ये कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए कि जब ये आप रीडिंग करते होते हैं तो आप खुद ब खुद इसका माना पढ़ते होते हैं और चीज़ों को लेके आते हैं। कुरान मजीद में जब ये आता है ना, तो बाज़ औक़ात आप देखेंगे उलमाए नहव को, जो लुगत के लोग होते हैं, वो इसमें इख्तिलाफ भी करते हैं कि ये नफ़ी के लिए है या ये सवालिया है। तो ऐसा आ जाता है कभी कभी। लेकिन ये होगा इंशाल्लाह कि आपको पता होगा, इंशाल्लाह पता होगा, पता लगेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसके लिए मैं इसको ज़्यादा मजीद आपको एक्सप्लोर नहीं करता कि आपको ज़्यादा और मजीद ना परेशानी हो। गवाही, ठीक। गवाही, अन और अन। अच्छा ये अन्ना, और ये तो हम बहुत दफा कर चुके हैं। अन्ना, ये 576 बार अन्ना का मतलब होता है, ये हमने लिखा है ना के, और यही अन्ना और इन्ना का मतलब है कि हम क्या कहते थे, बेशक, यकीनन, हाँ, उसी बेशक। को उसी माने के रखें, उसी माने में रखेंगे तो बस ठीक है, चलेगा। बाकी माने में ना करें वरना भी मसला हो जाएगा। इसी तरह रसूल का, मोहम्मद का लफ्ज आ गया, तो मोहम्मद जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं। और रसूल वाहिद है, और उसकी जमा रुसुल है, तिल का रुसुलो, तीसरा पारा शुरू होता है। रसुल का मतलब होता है रसूल की जमा, भेजे हुए। रसूल सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं आता जिसको अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा होता है अपने पैगाम के साथ, बल्कि ये रसूल का मतलब कोई भी आदमी जो पैगाम लेके जाने वाला होता है उसको रसूल बोलते हैं। डाकिए को भी रसूल कहते हैं, जिब्राइल को भी रसूल कहते हैं, और भी जो लोग होते हैं वाइजीन होते हैं, तबलीग करने वाले, सबको रसूल कहते हैं, मतलब भेजा हुआ। ठीक है जी। तो रसूल का माना याद रखिए, दोनों मानों में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, आपको पता होना चाहिए इसका। ये देखो यार, ये 4 लफ्ज हैं, अन्ना और इन्ना, इसका तो आपको पता लग गया। देखो, हमने कहा था कि अन्ना जो होता है वो जुमले के दरमियान में आता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इन्ना जो होता है जुमले के शुरू में होता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये इसका जो उमूमी कायदा है वो समझाने के लिए आपको बताते हैं। इसी तरह एक लफ्ज आता है अन और इन। अन का मतलब होता है कह, जैसे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अन का मतलब है कह। और लेकिन इन का मतलब होता है अगर, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, इंशाअल्लाह आप मेरी दावत करेंगी, हाँ इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, इंशाअल्लाह। तो ये 4 लफ्ज हैं जो आपको काम देंगे बहुत सारे। लड़कियों देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आजान जो है बहुत रिच है। आप बहुत सारी चीजें हमें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। अगर आप देखें ना अपने जरा अरब काफी को, तो आपको पता होगा कि बहुत चीजें हम सीख जाते हैं यार, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं। और ये आप लिख लें अपने पास, क्योंकि ये चीजें
सैकड़ों बार दोबारा भी आएंगे, मैं दोबारा भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें पक्की हो जाएंगी, अजबर हो जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी हो जाएंगे यार ये क्या हो गया। तो ये 4 लफ्ज देखे आपने, ये कुरान मजीद अगर देखो ना, थोड़ी सी अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और तो उसके बदले में क्या मिलेगा आपको, 2300 बार, यानी 2349 टाइम्स ये आया हुआ है कुरान मजीद में। तो यार इतने के लिए तो कम से कम थोड़ी बहुत तो आप इसको, इसकी रिवाइज करेंगे ना, थोड़ी सी रिवाइज करेंगे, अल्फाज को देखेंगे, इसकी समझेंगे, कुरान मजीद में तलाश भी करेंगे कि ये कुरान मजीद में कहाँ लिखे हुए हैं ये 4 लफ्ज। और माँ जी को भी तलाश करेंगे, सिदरा सिदरा जानी, आपने माँ को तलाश करना है कुरान मजीद में, और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम 2 करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। और ये लोग जो होंगे ये तलाश कर देंगे, ये 4 लफ्ज तलाश करेंगे, ये 4 लफ्ज कुरान मजीद के अंदर तलाश करेंगे, ठीक है। और जो हमारी अपनी है नाजिया है, नाजिया करेंगी जो बाकी अल्फाज हमने सीखे, जैसे वर्ब सीखा हमने, वर्ब जो प्रेजेंट टेंस हमने आज खत्म किया है, तो प्रेजेंट टेंस को ये लड़की तलाश करेगी, और लम और लन को तलाश करेगी कुरान मजीद में, कि पहले पारे में तलाश करें, देखें है कि नहीं है, ऐसे समय पलटाते जाएं और उसको ना उसकी तस्वीर लेते जाएं। आप अगर आपके पास कुरान मजीद अगर आपके मोबाइल में है ना, तो स्क्रीनशॉट लिया करें और वो भेजते रहें साथ साथ में। ये तीनों लड़कियां समझ गई हैं, जी सर। हेरा समझी है, सर हेरा समझी, नाजिया ये समझी, हाँ सिदरा भी समझी है। सिदरा ने करना क्या है, सिदरा तुम क्या करोगे, मुझे याद ही नहीं रहा, क्या करेंगे आप सिदरा? माँ के वो निकालेंगे हाँ, कुरान मजीद में कुरान मजीद में कहाँ मा इस्तेमाल हुआ है वो निकाल के दिखाएं, या हदीस में भी तलाश कर लो, हदीस कोई मिलती है। और इस तरह नाजिया क्या निकालेगी बताओ कुरान मजीद से, सर पहले पारे में वो निकालना है, क्या? लम और लन के और अल्फाज निकालना है। और प्रेजेंट टेंस निकालना है, असल प्रेजेंट टेंस का काम है कि आपको जो अभी सिखाया है प्रेजेंट टेंस, ये अशहदु नशहदु आबुदु नाबुदु, ये वर्ब आपने निकालने हैं, ठीक है। जैसे जैसे लफ्ज आएगा आपके सामने तत्तकून, ठीक है, आप कहेंगे ये तो मुझे आता है, तत्तकून यत्तकून तत्तकून, मुझे एक आ गया तो सारे आ गए, ठीक है ना। इसी तरह आपको तशकुरून मिलेगा, आपको तख्तुलून मिलेगा, यक्तुलून मिलेगा, यअलमून मिलेगा, तअलमून मिलेगा। तो आप इससे पूरी गर्दान समझ जाती है ना, तो आपने ना उसको बाहर निकालना है, ठीक है लड़की। कुरान मजीद में दिखाना है, कॉपी में नहीं लिखना है इसको, कुरान मजीद के अंदर दिखाना है, कुरान मजीद के सफा होना चाहिए, ठीक है। या तस्वीर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें, और हमें ऐसे करते रहे। पिछला साल हमारा सारा इसी में गुजरा, एक एक लड़की 90 92 सफे भेजती थी, और एक पेज पे पता नहीं कितने कितने होते थे। लेकिन आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि इस तरह ही अल्फाज को समझें आप, बीनाई आपकी आ जाए, बीनाई आपके अंदर, ठीक है। और कुरान मजीद में जब आप घुमा फिरा करेंगे तो आपको बहुत सारे लफ्ज आएंगे, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो लड़कियां कहाँ गई कहाँ गई, ये देखो। अब ये सब मैंने खोला हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो, एक लफ्ज है यू अदून, देखा आपने, यू अदून से मैं अब पूरी गर्दान बना सकता हूँ ना, ठीक है, यू अदून। तो अच्छा ये इस तरह है, देखो, ये या अलमून, देखो इसमें छुपा हुआ है या अलमून, आप इसका भी इस तरह गर्दान बना सकती हैं, ठीक है। इसी तरह आप तू अदून, देखो यू अदून आया तो तू अदून भी आ गया। ये जालू की पूरी गर्दान बना सकती है ना, ये जाल का मतलब होता है बनाया, उसने बनाया, वो बनाता है, ये जालू वो बनाता है। अच्छा, उसने अभी तक नहीं बनाया, नाजिया क्या क्या लिखोगी? लम सर, हाँ, ल- लम अ, यजअल, लम लम यज- यजअल उसने अभी तक नहीं बनाया, यजअल, और लन यजअल का माना होगा वो कभी नहीं बनाएगा, शाबाश। इसी तरह युजहिर, जाहिर करता है, तो लम युजहिर वो जाहिर नहीं, अब उसने उसने जाहिर नहीं किया, ठीक है ना। तर्जुमा इसका माजी में चला जाता है, ये इसकी खूबी है कि इसका तर्जुमा माजी में चला जाता है, उसने अभी तक जो है वो जाहिर नहीं किया। तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। इसी तरह यस्लुको, आप माना छोड़ दे, खैर है, आप सिर्फ लिखें यस्लुको वो चलता है, तो लम यस्लुक वो अभी तक नहीं चला। अना असलुको मैं चलता हूँ, अंत तस्लुको हुवा यस्लुको, नहनु नस्लुको, हम यस्लुकून, अंतुम तस्लुकून, हिया तस्लुक, ठीक है ना। ये सारे आप बना सकते हैं अगर आपको एक दस की समझ है। आप देख रहे हैं कि कितने अल्फाज हैं, या अलमो भी आ गए नीचे, ठीक है ना। तो अब ये सारे अल्फाज बना बना के आपने निकालने हैं और आपने हमें शेयर करना है इंशाल्लाह।
بہت آسان ہے. اور ہیرا تم کیا کرو گی؟ سر میں جو آپ نے نازیہ کو دیا وہی والا کر دوں. نہیں وہ تو نازیہ کرے گی. آپ نے یہ تلاش کرنا ہے نا، انا انا، یہ ایسا کبھی کبھی آپ کو یہ مکس نظر آئیں گے، جیسے ان نہ ہوم، ان نہ ہوم، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی مکس اپ دکھائے، ان نہ کم، ان نہ کم، آپ نے وہ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تلاش کرنا ہے آپ نے. اور نازیہ اپنا کام کر لے گی، آپ بھی وہ کر سکتی ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں کر سکتی، کرتے رہیں، لیکن یہ کام اپنا کام ضرور کریں. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے حیا. حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. آپ نے سنا ہوگا حبیبی حیا حیا حبیبی حیا حیا، وہ یہ ہے کہ آؤ میرے حبیب آؤ. حیا، حیا کا مطلب ہے آؤ. علی الصلاح، ویسے یہ لفظ عربی میں اردو میں ترجمہ کروں گا نا تو میں لکھوں گا الی الصلاح، الی الصلاح لکھوں گا میں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت رول ہے لڑکیوں، کہ کبھی بھی آپ نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا کسی چیز کا. لفظی ترجمہ کرو گی تو غلط ہو جاؤ گی. دیکھو، حیا علی الصلاح کا معنی بنتا ہے نماز کے اوپر آؤ، نماز کے اوپر آؤ. تو ایسے تو ہم نہیں بولتے اردو، ہم تو کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ. تو میں کہوں گا حیا للصلاح. للصلاح ہو سکتا ہے نا، للہ، تو للصلاح، نماز کے لیے آؤ. ہاں، یا حیا الی الصلاح، آؤ بھی نماز کی طرف آؤ. صلاۃ کا مطلب، صلاۃ کے معنی 4 ہوتے ہیں، 4 معانی صلاۃ کے بھی ہیں. یہ دیکھو یار، تمہارے نصیب میں 4 معانی ہیں، کیا کریں. یہ کہیں لکھا ہوا ہے صلاۃ کے؟ نہیں لکھا. اچھا چلو میں کرتا ہوں. صلاۃ کی جو معنی ہے، دیکھو، صلاۃ اگر آ جائے اللہ جل شانہ کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، رحمت، برکت. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں پیارے رسول پہ. ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اللہ جو ہے اور اس کے فرشتے رسول کی نماز پڑھتے ہیں، ایسا تو نہیں بولتے. یصلون کا لفظ ایک ہی ہے، صلاۃ سے نکلا ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتا ہے معراج کی رات، آپ کو پتا ہے نا کہ معراج کی رات کیا ہوا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سرخ جو ایک ٹیلا ہے اس کے پاس اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے. نہیں بتائے گا لڑکیاں ہیں کیا، لڑکیاں معراج کا واقعہ نہیں سر، یہ پتا والا نہیں پتا. یہ والا حضرت موسیٰ کا نہیں پتا. ہے؟ معراج کا واقعہ نہیں سنا آپ لوگوں نے کیا؟ سدرا نہیں بھی سنا؟ نہیں سنا والا. نہیں، یہ والی بات نہیں سنی. کیا لڑکیاں ہیں، کیا لڑکیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب مکہ کے حرم سے جا رہا تھا بیت المقدس، تو میں نے، چونکہ موسیٰ کی قبر معلوم نہیں ہے نا، موسیٰ کی قبر معلوم نہیں ہے، وہ راستے میں کہیں فوت ہو گئے تو ان کا قبر کے معلوم نہیں ہے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سرخ ٹیلے کے پاس، بیت المقدس کے پاس سرخ ٹیلا تھا، اور اس کے پاس میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مشغول صلاۃ تھے قبر میں. کیونکہ قبر میں انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام ان کی جو ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ حرام ہے مٹی پہ، تو قبر پہ تو وہ نہیں کھاتے. تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ مصروف صلاۃ تھے. اب اس صلاۃ کا معنی، ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یا پھر وہ مصروف صلاۃ و سلام تھے، کیونکہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، چونکہ آپ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اللہ کی ملاقات کے لیے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب آپ پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے. اس کے بعد آسمانوں پہ گئے تو آسمان سے بھی ملاقات ہوگی ان کی. جب معراج سے واپس آئے تب بھی وہاں کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نمازیں بہت زیادہ ہیں، یہ نمازیں کم کروائیں، کیونکہ میری عمر تو پڑھ نہیں پائی، 50 تو بہت زیادہ ہیں، کم کروائیں کم کروائیں. 9 بار ان کو دوبارہ بھیجا، آپ نے بار بار بھیجا. تو کل ملا کے کیا بات ہوئی، صلاۃ. میں نے کیا عرض کر رہا تھا، دیکھو یاد کرو، صلاۃ کا ایک معنی کیا ہے، کہ جب اللہ کے لیے صلاۃ کا لفظ آ جائے تو ہم معنی کریں گے درود اور رحمتیں، برکتیں، سلامتی وہ بھیجتا ہے صلاۃ. اگر صلاۃ کا معنی فرشتوں کے لیے آ جائے، جیسے فرشتوں نے بھی صلاۃ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ہم کہیں گے مغفرت کی دعا. ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا فرشتے کرتے ہوتے ہیں، اس لیے صلاۃ کا لفظ ان کے لیے آتا ہے. اگر یہی صلاۃ انسان کے لیے آ جائے تو درود بھی اس کا معنی ہے درود پڑھنا، انسان درود پڑھتے ہیں، صلو علیہ، درود پڑھو تم سب اپنے رسول پہ. اور دوسرا یہ بھی ہے، اس کا معنی ہے نماز، بھی اس کا معنی ہے نماز. اور نماز سے زیادہ دعا کا معنی ہے دعا، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا. صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے.
تو یہ کل اچھا ملا کے 4 باتیں ہو گئی. دیکھو ایک ہے دعا، رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی ہو گیا اس کا مغفرت کی دعا کرنا، اور استغفار یعنی. اور تیسرا معنی ہو گیا اس کا نماز کا، اور چوتھا معنی ہو گیا ہے دعا کا. اس طرح کے معنی ہیں، اور بھی معنی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ تھوڑے بہت یاد رکھو. اچھا جی، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. میں آپ کو یہ رول سکھا رہا تھا کہ دیکھو کبھی بھی لفظی ترجمہ نہیں کرنا. یہ جو قرآن مجید ہوتے ہیں نا آپ کے پاس 220 کے قریب اردو ترجمے ہیں اس وقت، اردو ترجمے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہوں گے اب تو یہ ترجمے کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ لیکن قرآن تو ایک ہی ہے. اس لیے کہ ہر عالم نے یہ کوشش کی کہ میں آسان ترین الفاظ میں قواعد لغہ عربیہ اور دین شریعت کے مطابق ترجمہ کروں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھاؤں. اس لیے انہوں نے ترجمہ بہت آسان کرنے کی کوشش کی اور اس میں مقصود الہی کو واضح کرنا چاہا. ٹھیک ہے، اس لیے ترجمے بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ترجمے جو ہوتے ہیں یہ قرآن نہیں ہوتے، یہ ترجمے ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات کیا تھی کہ ہاں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترجمے جو ہوتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ کو مفہوم سمجھانا سر تھا. یہ اب جو دیکھو لفظی ترجمے کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں کون سا سب سے اچھا ہے؟ یہ لفظی جو ترجمے بھی بہت سارے اچھے ہیں، یہاں میرے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اور ہمارے لیے ذرا ایزی ہو تو اور ہمارے بہت سمجھنے میں سب بھی سے ایزی ہو. آپ کے لیے اگر آسان اور خوبصورت میں چاہوں میں آپ کے لیے تو وہ ہے آسان قرآن تحریک کے نام سے، علامہ شبیر صاحب کا آسان. آسان قرآن. وہ انہوں نے کیا کیا ہے، میں آپ کو بھیجتا ہوں آپ کے گروپ میں، مجھے یاد کرائے گا. اچھا لڑکی کہاں گئی؟ لڑکی نازیہ. نازیہ یہ جو دن کے 10 بجے ہوتے ہیں نا، 11 بجے 12 بجے ہوتے ہیں نا، یہ میرے لیے آدھی رات ہوتی ہے. یہ آدھی رات سمجھتی ہیں، آدھی رات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ مجھے ہر گھنٹے بات کہیں گے سر بھیج دینا بھیج دینا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے مجھے اگر سر کہہ اصل میں دیا رات کہ اتنے لیٹ فارغ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اتنا ٹائم نہیں آپ نا ہوتا رات تو کو 11 بجے مجھے یاد کرایا کرو. 11 بجے میں فری ہوں، میں سارے کام نپٹا رہا ہوتا ہوں، لیپ ٹاپ کو سارے کام کر رہا ہوتا ہوں. آپ مجھے فوراً 11 بجے یاد کروایا کریں. 11 نہ ہو تو 12 بجے کر دیں، 1 بجے کر دیں، 2 بجے کر دیں، 3 بجے کر دیں، صبح کے نماز کے وقت کر دیں تو مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ. اور دوسرا کیا ہے کہ کل ملا کے کیا بات ہوئی کہ ہاں کیا کہ ابھی کیا بات کر رہے تھے ہم؟ قرآن کے ترجمے. قرآن ہاں کے وہ ترجمے. میں ترجمہ آپ کو بھیجتا ہوں. قرآن آسان تحریک، اس میں اچھی بات کیا ہے، لفظی ترجمہ بھی خوبصورت ہے اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے رنگوں کا استعمال کیا ہوا ہے خوبصورت طریقے انداز سے. تو وہ بھی آپ کو میں بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اور ترجمے بھی بھیج دیتا ہوں، اور بھی بھیجتا ہوں. آپ کو جو اچھا لگے نا کہ یار یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ، تو وہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے لے لیں. ہاں، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ آپ اور بھی سیکھیں، یعنی کہ اس پہ اکتفا نہ کریں، باقی بھی سیکھیں. اچھا جی، حیا کا مطلب ہے آؤ، علی الفلاح، فلاح کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. تو بتاؤ نازیہ، اللہ کو میں نے کس لفظ سے چینج کیا عربی کے؟ الہ پہ. الہ، یا پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ لے، لے، لام زر لے. لے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فار. للصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ. دونوں ٹھیک ہے، شاباش لڑکی شاباش، لڑکی چاندار ہو گئی ہے ویسے. اچھا، صلاۃ اور صلاۃ، الصلاۃ. یہاں یہ بتا کہ دیکھو بتا رہے ہیں یہاں سے سیکھو ذرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انگلش میں کیا کہتے ہیں، آئی بلیوڈ ان اللہ. ان اللہ انگلش میں ایسے کہتے ہیں، ان اللہ، وی ٹرسٹ ان اللہ، وی بلیو ان اللہ. ٹھیک ہے، اون ہونا چاہیے تھا نا، اون. آمنت باللہ کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ وی بلیوڈ آن اللہ، لیکن نہیں، وہ ترجمہ کریں گے وی بلیوڈ ان اللہ. تو یہ لفظی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے چیزیں. اس کے بعد پھر وہی بات آ گئی، آپ نے سنا ہوگا فلاح آخرت، فلاح دنیا اور فلاح آخرت، اور دونوں جب مل جاتے ہیں تو دارین کہتے ہیں اس کو. دارین نام ہوتا ہے ہمارے ہاں. دیکھو دار کہتے ہیں گھر کو، اور فارمولہ کیا ہے دو بنانے کے لیے، یا نون. نازیہ دیکھو ہم نے کہا تھا فارمولہ یہ ہے کہ یا نون لگاؤ، اس سے پہلے زبر لگاؤ، زبر لگانا، تو یہ ہو جائے گا دو کے لیے ہو جائے گا. جیسے حرمین، شریفین، دو حرم، والدین، امی ابو، زوجین، میاں بیوی. اسی طرح دارین، دو دنیا، دو گھر،
ایک دنیا کا گھر اور ایک آخرت کا گھر، اس کو دارین بولتے ہیں۔ تو فلاح دارین یعنی کہ دو گھروں کی فلاح کے لیے آ جاؤ، فلاح دارین حاصل کریں۔ اور ابھی ہمارے ہاں نام کیا رکھتے ہیں؟ نور الدارین یا خیر الدارین، یہ ہمارے بچوں کے نام ہیں، خیر الدارین اور نور الدارین۔ تو یہ اچھے نام ہے، پیارے نام ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے گا تو اجازت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس یہ تھی آپ کی اذان، اور اذان سے ہم لوگوں نے بہت سارے لفظ سیکھ لیے ہیں، بہت سارے۔ کافی بھر گئی ہے نا ہماری ہیرا کی ہیرا، جس کو ذرا تصویر لو اور اپنی اچھی لکھائی اور بری لکھائی سے ماورا ہو کے، ماورا، تو تصویر بھیج دو گروپ میں، ٹھیک ہے؟ نازیہ بھیج سکتی صحیح ہے، ہے، سدرا نے ٹھیک ہے، لکھا نہیں ہوگا، سدرا کو سارا آتا ہے پہلے سے، تو اگر وہ نہ بھی لکھے تو چلو کوئی نہیں، چلتا ہے۔ تو مجھے شیئر کر دیں پلیز، جس نے جو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چلے اب بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش باش رہیں، اور ملیں گے کل انشاءاللہ تعالی نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔